Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ibbaihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dari mewakili Kahanggi kepada Bapak Abdul Rasid Lubis, fa'alaihi falyatafaddal maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan paling utama, syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala nah senantiasa mengelilingi kehadiran sulit sehalapang di waktu kita bersama sehingga kita bisa hadir di tempat namion di Auda Bila Tondong Madinah dalam rangka acara tahlilan nama lumpatul. Dalam kesempatan yang baik ini, mewakili keluarga dari Anda Herman, apakah almarhumah ini orang baik? Apakah almarhumah ini orang baik? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya hanya sedikit berpesan kepada seluruh keluarga Sohibul Musibah, khususnya Ananda Herman. Saya yakin memang sedih. Saya yakin memang sedih kita berpisah. Tapi tolong Hermansyah, perkaranlah supaya kita ikhlaskan. Kita ikhlaskan, kita serahkan kepada Sang Kholiknya. Karena dengan ikhlasnya keluarga menyerahkan kepada Al-Kholiknya menjadi wasilah almarhumah mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mewakili anak baru dalam hal ini kami minta kesediaan Al-Mukarram Al-Ustaz Misbahuddin Daulay kepada beliau, falyatafaddal maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibe mewakili anak buruh ikut berduka cita dua hari memikul beban kesedihan moral kami atas kepergian istri Herman Imahul Nami Inang Nami Toluari Nasab. Kepada yang terhormat Ki Haji Abdul Halim Nasution, falyatafaddal maskur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Jadi kami sebagai Morah ataupun Hatobangon yang dinamakan Morah Hatobangon
Yang pertama adalah memberi kata-kata si peringat untuk kita semua. Maut itu adalah hak, maut itu adalah jalan yang besar buat kita. Mumpung kita masih ada umur, mumpung kita diberi kesehatan, mari beramal ibadah sebanyak-banyaknya. Jangan sia-siakan waktu. Ingat, sebelum kita dimandikan, usahakan kita mandi bersih. Sebelum kita disolatkan, usahakan kita sholat yang baik. Sebelum kita dimakamkan di tanah, usahakanlah menginjak tanah dengan kalimat yang baik. Contoh, baru kita kemarin Allah berkehendak lain kepada Sukri ataupun saudara istri dari saudara Herman. Ini adalah contoh yang baik buat kita. Allah masih memberikan kesempatan buat kita untuk bertobat. Allah masih memberikan jalan untuk kita beramal ibadah. Saudara-saudara sekalian, mari kita ambil hikmah ataupun kesimpulan kita hidup di dunia ini, bahwasanya maut itu adalah jalan yang besar buat kita. Para pendokon di tobang-tobang pas sokon mari dipancur margonti. Sebelum kita dapat igontion, mari kita persiapkan harana di alam kubur 3 tahun, di alam hisab 3 tahun. Pasur to kita mulai Nabi Adam, Nuh, Idris, Saleh sampai dari Muhammad, tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dari Muhammad. Dengan itu perbanyaklah membaca selawat kepada Nabi Muhammad supaya seingat kita. Apabila kita banyak selawat, insya Allah, apabila sering kita ucapkan Habib, kekasih Tuhan, kekasih saya, Allah akan memberikan jalan kepada kita. Dia tidak memberikan kepada kita kesulitan di dunia ataupun di alam kubur. Yang kedua, usahakanlah membaca Al-Quran. Kenapa? Alat yang paling mujarab di alam goibiyah atau di alam Quran, dalam kubur adalah Al-Quran. Itu adalah untuk terang bisa lampu buat kita. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا هو الحي القيوم من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولكافة الأمة ثم خصوصا لروحها شكرياني بنت محمد لبس وجعلناها يا الله من عبادك المغفورين شيء لله لهم ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. عبد الشريف أعلم أنه لا إله إلا الله. 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 كلمة الحق بها نحيا وحيانا وبها الرسول صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. طيب طيب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم طيب وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الشيطان الرجيم بسم الله ونحن أقرب
Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Kita minta kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Haji Salman Al-Farisi Al-Baqi Hashimwat, kepada beliau fadliyatafadhal. Yang di dalam lidah sering-sering kita mengaji Amson yang hati-hati menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapat syafaat darinya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan sahibul musibah Bang Herman, Abang Haji Prala. Yang saya muliakan sudah ulama, guru-guru hadir, khusus Kiai Haji Abdul Halim Nasution sebagai ketua umum keluarga Abi Duren Mustafawiyah. Yang saya muliakan sudah yang kakak nah hadir di Pantaran Sindu Tanon, semoga kita sudah diberkahi Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Quran, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Para salam bagi dalam apa deh? Wa kullun fi falaki yasbahun. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Matahari takkan bisa jalan di porosnya bulan, sebaliknya bulan takkan bisa jalan di porosnya matahari. Walal lailu sabiqun nahar, dan matahari siang tidak akan pernah bisa digantikan malam, malam juga tidak akan pernah tergantikan oleh siang. Wa kullun fi falaki yasbahun. Semua ini kita mengucapkan pada takdirkan Tuhan kita Ustaz ulang jadi insinyur. Paling takdirkan Tuhan kita jadi qori, ulang jadi presiden. Kenapa? Karena manusia hanya akan bisa jalan di takdir yang Allah tentukan masing-masing. Maka Bang Herman, ini adalah jalan yang Allah tentukan pada Bang Herman. Dan matahari tak pernah dipuji tentang keindahan, tak cemburu. Padahal matahari lah yang memberikan sinar sebenarnya kepada bulan. Bumi tak pernah juga meminta mengeluh, padahal kehidupannya sangat bergantung kepada matahari dan bulan. Andai hidup ini bisa dipahami seperti peredaran planet di gugusnya masing-masing, maka insya Allah bahagia hidup kita sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa
Mudah-mudahan Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan ke haribaan Nabi kita Muhammad SAW. Yang terhormat Sohibul Musibah Bang Haji Terala serta Ananda Hermansyah Lubis. Yang terhormat Bapak Ketum kita Kiai Haji Abdul Halim Nasution beserta seluruh jamaah takziah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, takziah. Apa itu takziah? Azza yu'azzi ta'ziyatan, artinya menghibur. Menghibur siapa? Keluarga duka. Baik dengan perbuatan datangnya kita kemari, baik dengan ucapan sedikit tausiah maupun dengan doa. Kata Nabi, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibah illa kasahullahu yaumal qiyamah min fulanil karamah. Tidaklah seorang mukmin yang bertakziah kepada saudaranya yang mukmin mendapat musibah kecuali nanti pada hari kiamat Allah akan memberikan pakaian kehormatan. Di padang mahsyar nanti manusia banyak yang tidak berpakaian. Sampai-sampai Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa tidak malu kami ya Rasul? Kata Nabi, kalian tidak memikirkan diri kalian karena dahsyatnya permasalahan ketika itu. Tapi ada sekelompok orang yang berpakaian indah dan bagus. Siapa mereka? Mereka menjawab, itulah orang-orang yang rajin bertakziah. Hari pertama takziah, malam kedua takziah, malam ketiga takziah. Insya Allah akan diberikan pakaian kehormatan. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, ini adalah ujian. Ananda Herman, ujian. Jadi Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka merasa senang ketika mereka mengaku beriman sebelum kami uji lebih dahulu? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka dulu. Dengan ujian itu nyatalah siapa yang benar imannya, nyatalah siapa yang dusta imannya. Jadi ini adalah ujian keimanan. Wa nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus waz thamarat wa basyiris shabirin. Berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu adalah ketika dia mendapat musibah, dia berkata, sesungguhnya kita semua berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Nabi memberikan definisi as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu adalah pada hantaman pertama. Begitu dengar musibah, langsung dia mengatakan innalillah. Apalagi kita ini kan perantau dari Mandailing, dari Medan, dari Jambi, dari mana-mana kita ke Pulau Jawa. Siap-siaplah kalau tidak kita mendengar berita dari kampung musibah atau kita diberitakan ke kampung kita mati. Siap-siap deh. Jam 3 malam HP kita bunyi, itu pasti musibah. Begitu aku kemarin jam 4 HP ku bunyi, ternyata ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Bapak meninggal ya, ayah meninggal ya. Wah abang tahu? Iyalah, mana mungkin beginian bisnis pasti musibah. Siap-siaplah. Kalau enggak kita yang diberitakan, kita akan menerima berita. Apa yang dikatakan sabar, kata Nabi, begitu mendengar musibah langsung dia berkata, semuanya ini datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Tidak boleh cari kambing hitam, walaupun hitam sekali kambing. Kenapa enggak dibawa ke rumah sakit sana? Kenapa dibawa ke sini? Kenapa enggak begini? Tidak boleh. Berarti tidak menerima takdir. Antuk mina bil qadari khairihi
wa syarrihi. Orang yang beriman itu adalah orang yang betul-betul dia meyakini takdir baik, takdir buruk semua berasal dari Allah. Makanya kata Allah, innallaha ma'as sholihin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Herman, Adanda Herman sayang kepada almarhumah Sukriyani Lubis, tapi ternyata Allah lebih sayang. Allah jemput beliau, Allah panggil beliau. Kita ikhlas, kita ridho, maka senang dia di alam sana. Semoga Adanda Herman termasuk orang yang sabar. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, meninggal Ananda Sukriyani. Di mana sih sekarang beliau sekarang? Begini, ada ucapan, kita baru saja mengantarkan kawan kita ke tempat peristirahatan yang salah. Kuburan itu baru terminal nomor 5 dari 13 terminal yang akan kita singgahi. Nomor 5 itu. Dunia ini, tonjok ini terminal nomor 3. Sudah 2 terminal kita lewati, masih ada 10 terminal di hadapan kita. Bagaimana penjelasannya? Tetap bersama saya, jangan kemana-mana. Yang pertama, dulu kita pernah tinggal di alam yang namanya alam Jabarut. Apa itu alam Jabarut? Kalau alam Lahud itu masih lain, tinggi lagi tuan. Lahud itu tinggi lagi. Lahud, Hahud tinggi. Ini Jabarut, alam Jabarut. Alam tanpa gambaran. Belum bisa disebut sebagai manusia. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Insan yang pertama, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah pernah datang satu masa kepada manusia ketika itu mereka belum bisa disebut sebagai manusia. Itu namanya alam Jabarut. Dari alam Jabarut dipindahkan kita ke alam yang kedua, namanya alam rahim. Saya tanya dulu ibu-ibu, rahim itu apa bu? Rahim itu adalah salah satu asmanya Allah, Ar-Rahman. Jadi itu asma Allah. Allah letakkan di perut ibu-ibu. Allah sayang sama ibu. Bapak-bapak nggak punya rahim, walaupun namanya Abdul Rahim, nggak punya dia rahim. Ibu. Makanya Nabi ditanya, ya Rasulullah, kepada siapa saya berbakti? Kata Nabi, kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi? Kepada bapakmu. Ibu berapa? Bapak? Ibu? Makin kecil suaranya. Ibu? Bapak? Sekali lagi ibu? Nah, jangan sedang dulu bapak-bapak. Ini bukan hadis poligami. Ini hadis berbakti. Artinya berbakti kepada ibu 3 kali, berbakti kepada bapak 3 kali. 1 kali. Maka itu kan ada lagunya. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, itu aja kerja. Itulah alam rahim. Manusia dari alam Jabarut dipindahkan ke alam rahim. Makanya manusia ini ada 3 unsur. Selama ini kita tahu 2, unsur jasmani dan unsur salah. Unsur jasmani, unsur hayati, unsur ruhani, itu yang betul. Jasmani kita itu disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Dari sulalah, kemudian nutfah, kemudian mudghah,
kemudian izam, kemudian dibungkus dengan daging, jadilah manusia. Makanya jasmani manusia itu ada 4 anasir. Ada anasir air, ada anasir api, ada anasir angin, ada anasir tanah. Kok kayak Avatar? Avatar ngambil dari Islam. Anasir air jadi apa? Jadi tulang. Anasir api jadi apa? Jadi darah. Makanya kita mabok sapi kemarin pegang darah, bagaimana darahnya? Hangat. Makanya setan mengalir di mana? Di darah manusia. Apalagi semakin hangat semakin suka setannya. Darah apa? Darah para koruptor. Angin jadi apa angin? Bukan jadi kentut, bukan. Angin jadi urat dan saraf menggerakkan batang tubuh manusia. Tanah jadi daging, jadi kulit, jadi bulu, jadi kuku. Ini ngaji khusus namanya. Tergantung yang dominan mana. Kalau seseorang itu dominan anasir api, pagi nanam pohon, sorenya mati. Ada ipar saya begitu. Nggak cocok kalau jadi petani. Cocoknya jadi apa? Jadi tukang las. Tapi punya bos kayak Enci Asridah. Iya serius. Makanya kan jual ini gagal, jual kan anasirnya dia nggak tahu. Nah, tanya kan saya. Kalau dia lebih dominan angin, apa cocoknya dia? Jualan burung terbang. Nah, itulah namanya nasir jasmani. Baru hayati. Hayati itu apa? Hayati ini adalah salah satu sifat ma'aninya Allah yang 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat. Hayat itu begitu dititipkan ruh, dititipkan kepada kita. Saat nanti tiba diambil. Qudrah dititipkan, iradah dititipkan, ilmu dititipkan, hayat dititipkan, sama basor kalam 7 sifat ma'ani dititipkan kepada kita. Saatnya tiba diambil. Begitu orang meninggal masih punya mulut, masih punya mata, nggak bisa melihat. Kenapa? Sudah diambil. Itu namanya ngaji diri. Itu namanya hayat, nafs, nyawa. Di dalam rahim masih nafs. Begitu sudah di dunia menjadi nafas. Itu nafas, tarik keluar, tarik keluar. Kalau ada orang tarik nggak keluar lagi, apa namanya? Mampus, mati. Cuma itu umur kita, tarik keluar, tarik keluar. Itu umur kita. Itu namanya hayati. Baru begitu 4 bulan ditiupkan ruh. Summa sawahu wa nafakha fihi mir ruhihi. Begitu ditiupkan ruh, dahsyat. Kita ini ada terdiri daripada hardware dan software. Tahu kan? Hardware, ini HP itu kan ada hardware. Mana HP ini coba? Ini hardware. Di dalamnya itu ada software, aplikasi. Kan sering dapat HP dari Pak Kutum ya? Sering kan? Mau dapat lagi? Mau? Mau nggak? Rajin berkamus. Jangan datang cuma duduk-duduk makan. Bungkus kue bawa pulang. Saya tahu orangnya. Makanya nggak bisa berangkat umroh begitu. Hati-hati berkamus. Ini hardware, di dalamnya ada software. Begitu dapat HP baru, nah langsung nanti kita install dia. Saya ulangi, Pak. Jangan. Itulah manusia. Begitu kita ruh langsung terbentuk di otak ini aplikasi softwarenya. Di sini juga terbentuk, di mulut, di mata semua terbentuk, dahsyat. Begitu diciptakan ruh langsung masuk 7 sifat ma'aninya Allah ke dalam tubuh kita. Begitu diciptakan ruh langsung masuk korin kepada diri kita. Itulah dalam rahim. 3, ada nyawa, jiwa, ada korin, ada ruh. Itulah diri kita. Diri jiwa, diri korin, diri ruh, dan diri jasmani. Begitu nanti kita mau mati, nah ini mati, ditariklah dari ujung kaki ke paha, gantian dari paha ke leher, dari leher ke hulu. Makanya orang kalau mati
sekujur tubuh rasa menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum datang kerendah diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum datang kerendah diusung. Bila Israel, itulah umur kita. Makanya kata Nabi, amaru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit yang dapat bonus. Kalau ada umur orang sekarang 60, ngikutin Nabi 63, berarti tinggal berapa tahun lagi? 3 tahun. Bang Toyib berapa tahun lebaran nggak pulang? Nah, hati-hati lebaran ini pulang. Kalau ada umur sekarang 62 tahun, lebih 11 bulan, lebih 27 hari, berarti tinggal berapa hari? Tinggal 2 hari. Kalau ada umur orang sekarang 64, 65, 67, berarti dia sedang berada di rest area. Itulah umur kita. Setelah itu dari dunia ini kita menghadapi pintu gerbang Sakaratul Maut. Terakhir, begitu sudah ditarik, maka roh kita bilang, malaikat, sebentar malaikat, ada apa? Hai jiwa, ayo kita pulang. Kata jiwa, gak mau. Ayo pulang, gak mau. Akhirnya ruhnya pulang sendiri kemana? Ke Iliyin. Maka jiwa yang kotor ini dimasukkan dalam barzakh kerangkai. Ada yang ditaruh di kuburan, ada yang ditaruh di bawah kubur, namanya sijil. Nah, begitu caranya. Tapi kalau jiwanya mutmainnah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo pulang ke Iliyin. Jasad ruh sama jiwanya pulang ke Iliyin. Jasadnya di kuburan, korinnya gentayangan di atas kubur. Itu yang menampak-nampakkan diri hantu. Nah, cukup lah ya. Nah, jadi terakhir, Ananda Sukriyani baru sampai terminal nomor 5, alam kubur, alam barzakh. Kita baru sampai terminal nomor 3. Adapun terminal nomor 6, nomor 7, insya Allah kita akan lanjutkan nanti kapan-kapan kalau ada yang meninggal lagi. Atau silakan berkunjung ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup dari acara kita pada malam ini, mudah-mudahan segala amal kita, segala doa kita diijabah, makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membacakan doa ini, kita minta kesediaan Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Khairuddin Batubara kepada beliau. Falyatafaddal maskur. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi was-sunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa wal murtada Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa li azwajihi wa li ashabihi wa li dhurriyyatihi wa akhli baitihi ajma'in wa bi khususin ila arwahi al-marhumah Sukriyani binti Muhammad Yusuf Lubis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
آمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا نائمين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعل الثواب ما قرأناه وما حللناه وما سبحناه وما استغفرنا وما صلينا على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إليك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنه يا مولانا الشفيع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل واوصل الثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة وسورة الإعلاء والمعوذتين والتهجين والتخليل وآية الكرسي وسورة الياسين حدية لروينا نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وجعل اللهم مثل ثواب ذلك هدية إلى خضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء العاملين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وجميع الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. وجعل اللهم مثل ثواب ذلك وبخصوصا إلى أرواح المرحومة سفيان بنت بابا محمد يوسف لوبس غفر الله لها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها قبرة من غفار النيران. وجعل اللهم مثل ثواب ذلك وبخصوصا إلى روح المرحوم آدي مروس أمرو باسم مهرجه سن غفر الله له. وثم لروح المرحوم حج السلمان بنت صالح غفر الله لها. وثم لروح المرحوم جدام بن أحمد غفر الله له. وثم لروح
لها وثم لروي المرحوم الوريد بنت هيتل حسين مصطفى الله لها وثم لروي المرحوم ست خديجة بنت تلال حسين مصطفى الله لها وثم لروي المرحوم سواد الدين بن هادم مستمل مصطفى الله له وثم لروي المرحوم سريد بنت هادم مستمل مصطفى الله لها وثم لروي المرحوم مسكينة بنت جدع غفر الله لها وثم لأهل البيت وبخصوصا لأهل الجماعة آباءنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجدنا ولجداتنا ولأخواتنا ولأخواتنا ولمؤمنين ولإخواننا ولأخواتنا ولأخواتنا ولمن أحضرنا ولجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن غفر لكم واستعمل لكم ورحمكم الله أنكم واجعل الجنة مثواكم برحمتك يا مجيب السائلين اللهم اغفر لها وارحمها وآفها وأعف عنها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم غبرة من غبار النيران اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انزل الرحمه والنعمه والسخاء والقوات والطاعات والصبر في اخذ هذا المصيبه اللهم انزل الرحمه والنعمه والسخاء والسلامه والطاعه خصوصا لاهل الجماعه اللهم انزل الرحمه والمغفره والبشر والامان ولجميع اهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا اللهم ارحمنا فانك خير الراحمين واغفر لنا فانك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا رزقا حلالا كثيرا طيبا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من
آمين يا رحيم آمين يا من السائلين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارز الهام يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم ويا رفيع البلاء يا الله ويا رفيع البلاء يا رحمن ويا رفيع البلاء يا رحيم. استجب دعانا يا الله يا ارحم الراحمين يا عالم ما في الصدور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور يا عالم ما في الصدور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم لا تجعلنا في غفلة اللهم لا تجعلنا في غفلة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله. الله